Kay dagko naman ato mga tinanon mga pitsay murag lami magluto bulalo ba nga tiil sa baboy. Nya gamay ra bitaw ang sabaw para lasa kayo. Birada na to no kay all goods mo kay ang panahon sayo kay tani adtong merkado kay para makaabot sa mga preskong nga karne ug mga seafoods. Lato ang atong gipili no para atong ipare sa tuang bulalo. Balik to nga ra pod sa kilo nya nanaw pod diri og kalo ug mga basket kay para magamit ato sa tuang gamay nga farm. Para aesthetic po tanawon ba sa tuang galakaw ato bangas kamera nya gilapila po nato og lamas. Gamay ra gud pod kay naman sa tuang nga lamas ka tinanom sa tuang gamay nga farm. O di ba gamit kina atong nigo sudlan sa tuang mga pipino na bunyagan din nato no. Ato na ipangkuha ang atong mga pipino kay dagko na. Kaya ato masan isagol sa tuang kinilaw nga lato. Og diri ra pud ta nagkuha pitsay no sa tuang gamay nga farm para sa tuang isagol sa tuang bulalo. Mao gini na kanindot no basta mananom ta kay makatipid puta sa lamas ug sa mga gulay nga ato paytonon sa merkado. Nato man gyud ang plano no nga kung magluto ta ari ra ta mga hog lamas ug gulay sa tuang gamay nga farm. Usa po ni sa ato panganoy no nga mamuyo ta sa probinsya nga hapsay ug malinaon. Malayo sa mundong puno ng mapanghusga. Kuyaw. O syempre ari ta magluto gilid sa atong pispan ug before na manguha sa tawag kamatis para ato po ni sagol sa ato ang kinilaw nga lato. Pero dili lang kay kana ang nasa atong gamay nga farm no naputay limonsito ug silispada. Pero ang nakanindot na no kay atong okra na munga na ug pwede na pud kuan kay dagko na ug lami pa ni siya parisan og ginamos. Og syempre maginahanglan matagtangad na agi hapon tinanom nga tanga diri sa tuang gamay nga farm. Halos kumpleto si Ricardo sa kita diri sa tuang gamay nga farm. Pero wala kita mahuman sa pagbanguha no kapag agi na to sa utong gamay nga kakawa na naputay na kita nga bunga nga hinog. Giapil ta na og kuha kay man na lang pud naputay kaon-kaonon samtang kayo hiwa ta sa mga lamas para sa tuang bulalo. Ambot og ganahan sa mukaon ang tanan anisa pero ako ang ganahan ako ni kanang dili pud kayo hinog kanang gahi pagid ba. Pero dili ta ni apil og kaon ang liso kay mao man himong tabliya or kakao kay pait man na. Syempre hugasan pud nato mga gulay ug lamas no kanabe pud mga kemikal. Basig mo tulid pud tayo gumagkaon ba. Pero mas daghan pud ang pitsay kaysa karne nga atong lutoon no kay gulay slab ba yata. Pero sigurado kita nga mao pa na mauna og kahurot. Ato na pud ang gana maton lato no kay samtang kapaabot ang malata ning karne nga atong giluto manghagpat pud sa sagbot anang nasa lato. Pero katrix pud kita gamay sa atong giluto no pero tikati kragod. So kanatak-ang man nato ang bulalo maghinahin na pud sa paghiwa sa ato ang mga lamas. Una na to gandam no ang para sa usawan sa atong lato ato man ilahi kay di man sa na pwede isagol ang suka sa lato kay malata. Pero ambot ba basta Domingo na ganino kay gana kay luto-luto. Pero sa lakto nga pagkastireno no gimingaw kita giwa-hiwa og luto-luto no kapila na pud ta katuig nga ni undang sa tuang trabaho asa kusinero. Ay dili pa man kay dugay no kay usa ka tuig ko man dita karong buwan na kay March mo sa tan resign ato. Kay namdam jud kuno nga March 6 ko ni uli diri sa probinsya og na-focus sa tuang goal diri. Og katong higayon na naapag kita sa 32,000 followers og karon mag 250,000 na ta. Lamas kay yung tanan og ato nang giplaster atong plato kay mag-plating pud ta para ato picture-picturean. Simple ra gud pud kapag plating pang may di ba. Ato ra nang gipalibutan og pipino ang plato dahil ana sa tunga ang lato tapos pinisingan nato og mga lamas. Para aesthetic pud gamay ang kuha sa ato ang pagpicture ba. Pero dili gimalikay no nga nagimingon nga naunsa na man tawhan na kada lihok picture og video. Mao gini ako mingon no nga alang nga naamta sa social media nga nabuhi. Nga ikaw nakakwarta ka nang sige panghimantay o panghilabot. Bitaw mo gini kasagaran ato madungog no basta mosod na gani ka og vlogging. Pero dili kita papektuhan no samot na mga bago pagasugod sa pag-vlog. Kay dali pa kana sila madutlan sa mga bati nga storya. Nga ikaw kung magpapekto ka og musulindir mo tabang na sila sa